हेजेर हांवें एक म्हयन्या पयलीं व्हिडियो केल्लो की हांगासर एक जे पायप आहा PWDचे पायप आहा उदकाचे ते पायप फुटला आनी ते पायप हे जे आतां मायग्रंट आहा ते यूज करतात तशेंच रस्त्यार हांगा न्हातात बी म्हणून हांवें दाखयलेलो व्हिडियो करून आनी PWDकूय हांवें फोन केल्लो तेंच्यांनी हेजेर कांयच करूंक ना। आतां पळय कितें जालां तें परते लोक हे रस्त्याचेर न्हातात आनी हो मेन रोड म्हापसा कालांगूट रोड हो कारवालो पेट्रोल पंपाच्या फुडल्यान हे हांगा ते रस्त्यार न्हातात पायप लायतात ते उदीक व्हरतात तेतूंतसून एक्सिडंट जावंक शकता। तशेंच उदकाची कितली वेस्ट जाल्लेली आहा ती पळय दीस रात हांगा उदीक वता। फाटल्या दिसांनी जेन्ना म्हापशांत 4-5 दीस उदीक नासलेलें तेन्ना हांगासर उदीक येतालें तें कशें कितें हांव नको अख्ख्या म्हापशा उदीक नासलेलें 4 ते 5 दीस आनी आतां कितें जालां पळय हांगा कितलें उदीक हांगा वेस्ट जाता पळय PWDचें लक्ष ना। हांवें तांकां दाखयलेलें तरी तेंच्यांनी कांयच करूंक ना बंद करूंक ना ते पळय हांगा ते पायप फुटलेले आहा आनी उदीक ना म्हणटात तेंच्या कडेन कांयच कामां जायना। PWD एकदां कितें केलें काय इनकम्प्लीट कामां करता। हांवें इंजिनियराक फोन केल्लो तेणी सांगलेलें करता म्हणून करूंक ना। आतां पळय कितलें उदीक भरलेलें आहा पळय हांगासर आतां हें आतां तळें जालां स्विमींग पूल जालां हांगा स्विमींग पूल हें आतां न्हांवपाचें हांगासर स्विमींग पूलान ह्या हांगा रोड करता रोड एक्सटेंशन करता थंय कशें उदीक भरलां पळय हें आतां उदीक वयता तें दीस रात म्हाका दिसता 24 वरां उदीक हांगासर चालू आसता उदीक स्टॉप जायना हांगासर। रस्ते खणल्या उपरांत काम जाल्या उपरांत माती घालतात आनी वयतात तेजेर परते बाबा डांबर घाले सिमेंट घाले तशें कांय ना। आतां म्हापशा आंगणीन मागीर अलंगाडे थंय परिस्थिती सारकी वर्स करून सोडल्या रस्त्याची। काम जालें न्हू तितलो कुडको तुमी मातसो लेवल करा माती घालतात लेवलूय करिना रोलरूय मारिना हेजेर बस्टेचे JCBन माती उडयतात चालले रोड असो वयर सकयल जाता। आनी हें पळय हें आतां उदीक पळय कितलें तें वेस्ट जाता उदीक कोणाची तर पायपलायन डिस्कनेक्ट पायपलायन आसतली ती आनी हे जे लोक मायग्रंट आहा तेंच्यांनी ही पायपलायन फोडल्या आनी ते उदीक यूज करतात आपले हाडून ते प्लास्टीकचे पायप लायतात न्हातात रस्त्यारूच न्हातात अर्दे नागडे आनी तेंचे धाकटे धाकटे भुरगीं आसता आनी हो रोड हांगासर कितें जावंक शकता एक्सिडंट जावंक शकता मरोंक शकतात हे लोक। PWD कायमचे बंद करपाक तांकां जायनाका म्हणटा हांव। म्हापशांत म्हाका दिसता कितलेच कडेन उदीक अशें लिकेज जाता उदीक इतलें वेस्ट जाता उदीक कोणाकूच पडलेलें ना। हें कितें जर करा दाखयता आनी बंद करा मरे जायना तुमचे कडेन बंद करपाक आमी बंद करपाचें हें पळय। हॅलो हांव डॉक्टर रिचर्ड फर्नांडीस म्हापसा हांसापाट आहलो। हे आमचे आतां डेवलपमेंट जाता ते वेरी गूड इन म्हापसा रोड वायडनींग जाता खूब तेंप जालो हिंगासर जावंक जाय आसलें पूण ते बरे भाशेन म्हाका दिसना ते जाता। हिंगासर आतां पळय पायपलायन फुटला आनी हिंगा लोकांक उदक ना लोक टँकराचे हाडटा आनी उदक हें करता हिंगासर उदक कितलें वेस्टेज जाता आनी हें आतां सांठलां हिंगासर उदक तो सामकें दिसता कितें खूब दीस जाले 8 दिसाचे वयर तरी जातले हांव तरी पळयता हिंगासर हे सद्दां वयता येता उदक सांठलां हिंगासर हेल्थ हॅजर्ड जाता। हेल्थ हॅजर्ड म्हणजे हिंगासर मलेरिया डेंगू आय हॅव सीन सम पीपल हे आतां हिंगासर उदक कलेक्ट करता आनी ते पिता तांकां टायफॉयडूय जावंक शकता ऑल्दो तेंची इम्यून सिस्टम इज स्ट्रोंगर देन अस पूण हें उदक इन टर्न इट इज गेटींग गोईंग इनसायड द ब्रोकन पायपलायन ऑल्सो वीच इज स्पॉयल्ड वॉटर्स सारकें पिड्यार घाण उदक उतून वयता ते आनी अलॉंग द नाला आतां ते सोंगरी बांदला तेणी तुका दिसता थिंगासर आतां ती सगळो तो आतां कोणेन तो कोण PWD वो कोणेन घेतला तो कॉन्ट्रॅक्ट तेणी ती माती काडला आनी ती शेतान उडयला। शेत इज एग्रीकल्चरल झोन ओ नॉन डेवलपमेंट झोन ओ वॉट एवर इट इज ते कोणाचें शेत जावंक ते इज नॉट अ दीस थिंग पूण शेतान उडयला ते म्हापसा मातशें ते म्हापसा म्युनिसिपलिटीन ते नोट करूंक जाय की ते शेतान माती पडला कित्याक लागून पडला हो खरें हो ती घालला माती टू डू लँड फिलींग ओके। आनी म्हापशा हांव मातशें आमचे चेअरपर्सन आनी आमची कोण हे एरियाचो कोण हो आहा कावन्सिलर तेणें मातशें ती नोट करूंक जाय। ऑल्सो ते पळय बाब भायर ते आतां सरयो दिसतात त्यो वेरी डेंजरस कोण पडलो जाल्यार त्यो तोपतलो आनी मोडटलो थिंगा भुरगे कोणूय जावंक तो इट इज लायफ इज नॉट चीप आमकां आवय बापून आमकां काडूंक ना मरपाक
वो हॉस्पिटलान न्हिदपाक. आयले दीस आमी पळयता कितें एक्सिडंट जाता. थिंगा शेवले एक्सिडंट जालो, ती बाबडी हॉस्पिटलान आहा. मांद्रे मोरजे थिंगासर एक्सिडंट जालो, ती बाबडी मेली थिंगासर. आनी आमचे म्हापशा कारसवाड्यार म्हाका खूब दूख दिसता की एवरी डे कितें ना कितें एक्सिडंट जाता. सो आय थिंक फॉर मी टू आय वूड से म्हापसा कारसवाडो एटलीस्ट फॉर द टायम बींग block that road. I know it is highway. Block the road so that this and find some solution for that, so that by underpass जालो कितें जालें immediately ASAP fast action जावंक जाय. आनी आमचे म्हापसा आमचो आमदार म्हापशेचो बरो आहा कोण आहा तो आमचो डेप्युटी स्पीकर. he should take that and he is doing good job also. In some places, I feel he should take that in high priority basis, especially Pede Junction. आणि म्हापशांनी खूब इनलिगल एक्टिविटी चालू आहा. वन मोर थिंग आय वूड लायक टू ब्रिंग इट. म्हापशा मड्डार थिंगासर लँड फिलिंग चालू आहा. शेतान थिंगासर पार्किंग म्हणून दाखयता. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दॅट. थँक्यू व्हेरी मच. तशें आतां हें जें आतां काम चालू आहा, रस्त्याचें एक्सटेंशन करपाचें काम चालू आहा, हो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी तेज्या वयर जे खंयचे डिपार्टमेंट आहा, PWD आहा काय हांव न्हू कोणाक लागता ते WRDक लागता कोण करता ते म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जो कोण वयर आहा तेंच्यांनी हो जो रोड आहा आतां दिसता तुमकां न्हू हांगा तेंच्यांनी आतां सायडीक आतां गुणे वयर आहात, फातरी वयर आहात. तशें आतां लोखंड वयर आहा पळय हें दिसता पळय अशें लोखंड वयर आहा सरयो. जर कोण हेवटेन येवन पडलो हितूर भितर हें जर पोटान वचून मरोंक शकता. तशें आतां हो स्विमींग पुलांनी पडोंक शकता. हेका बॅरिकेडींग बी कांय करिनाका म्हणटा. हांव खूब कडेन पळयता हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात तांकां कोणूच विचारिनाका म्हणटा बाबा सायडीक बॅरिकेडींग करा मरे हांगा काम चालू आहा. आतां इतले जाले एक्सिडंट दिसाक कितलेच एक्सिडंट जाता. आतां हांवें एक्सिडंट कवर केला करासवाड्याचेर कार आनी 2 व्हिलर. राती एक्सिडंट कवर केला ट्रक आनी 2 व्हिलर. गिरवडे एक्सिडंट कवर केला. अशें एक्सिडंट तर चालूच आहा. आनी हो जो रोड आहा पयलोच नॅरो रोड आतां तो ब्रॉड जाता कितें खूब वर्सांनी. आनी तितूनसून आतां हें आतां फातरी दवरलेले आहात. हेका कितें तर करा लोकांक कळपाक. काल एकलो ट्युरिस्ट म्हणटा मांडोळी रिवरान पडलो. आतां सकाळीं हांवें पळयलेलें न्यूज. तशें आतां हो आतां हें आतां स्विमींग पूल जाल्लो आहा नाल्यार हो रिवर जाता थोड्या दिसांनी. हें पायपलायन बंद जायना न्हू हें उदीक खंय पावतलें हांव नको. हे आतां कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हांगासर बॅरिकेडींग करूंक जाय लोकांक कळपाक. लाय मरे तांबडे बावटे बी हांव लायतालो तशें लाय न्हू. हे पळय आतां हांगा पळय ह्यो सरयो पळया ह्यो कश्यो येयल्यात त्यो वयर. पळय पळय हें लोखंड हें पळय हें लोखंड कशें आहा पळय हांगासर पळय. अरे करा मरे लोकांक त्रासान घालूं नाका रे. मातसो थंय हेवटेनसून भायर येयलो कोण गेलो हितूर हें सगळें पोटान वयतलें हेंच्या आनी मरतले कोणूय ऑन द स्पॉट. तर प्लस हें उदीक हें स्विमींग पूल आतां एक एडवर्टायजमेंट करपाचें हांगा नांव येयात म्हणून आतां. बरो स्विमींग पूल बरो जाला. उदीक तर चालूच आहा 24 वरां उदीक चालू. लोकांक उदीक ना लोक रडटात. हें पळय हें लोखंड हें वयतलें कोणाच्या पोटान. करा मरे आमी लावपाचें बावटे हाडून तांबडे हांगासर दाखोवपाक आमी बॅरलां लावपाचीं. वयता थंय ह्यो फातरी आहा वयता थंय लोखंड वयर येयलेलें आहा. आनी हें उदीक PWD डिपार्टमेंट हांवें फोन केल्लो जेन्ना हांवें व्हिडियो केल्लो ना म्हयनो जायलो. हें उदीक लिकेज उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी हे जे मायग्रंट आहात ते रस्त्यार न्हातात अर्दे नागडे न्हातात. ताका दाखयलेलें म्हळ्यार कांय करूंक ना. आतां पळय कितें जालां तें पळय हांगा स्विमींग पूल जाला स्विमींग पूल. नांव कितें तुजें? हांव सुनील सोडणकर उलयतां. हय हे हांगासर बोडगेश्वराच्या अपोजीट जो रस्तो आसा कलंगूट रोड जो आसा थंय पायपलायन फुटलेली आसा आनी थंयसर हांगा सगळी रस्तोय फोडलेलो आसा. ह्या कारणान कोण जर येवपी वचपी आसा सडनली जर कितें एक्सिडंट जावं शकता आनी हांगा मरोंकूय शकता. तर हेणें PWDन बेगिना बेगीन हे जे हांगासर लिकेज जाल्ले आसा ते सारके करून नाजाल्यार कितें तर ताका उपाय करचे पयलीं.